नमस्कार बंधुगण आजिर एही भिडियोटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर एही भिडियो रे मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही 2024 मसीहार जून मासटी किपरि कटिब से विषय रे आमे आलोचना करिबा। जून मासटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक केउ प्रकारर फल प्रदान करिब। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर एही जून मासरे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्य ए सबु किछि किपरि रहिबो से विषय रे आमे सविशेष आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकु एही जून मासरे केउ प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे से विषय रे मध्य आलोचना करिबा। शेषरे खराब प्रभाव प्रदान करुथिबा ग्रह मानकर प्रतिकार विषय रे मध्य जानिबा। तेबे सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे आसंतु आरंभ करिबा एही भिडियोटी को जहाकी जन्म राशि चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। जून मास आरंभ रे मिथुन राशिर नवग्रहंकर स्थिति उपरे आलोचना करिबा। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर मिथुन राशि होइथाय एवं आपण सच्चा हृदय रे ईश्वर को विश्वास करूथांती तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु सर्वप्रथमे जानि नेबा एही जून मासरे मिथुन राशि मानक पई नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो। बंधु माने राशि चक्रर तृतीय राशि हेउछि मिथुन राशि एवं मिथुन राशिर अधिपति हेउछन्ति बुध ग्रह एवं बुध आपणकर द्वादश भावरे अछन्ति एवं सूर्य गुरु एवं शुक्रଙ୍କ सहित एकस्थ अछन्ति। आपणकर चतुर्थ गृह रे अवस्थान करूछन्ति केतु देव एवं आपणकर दशम भावरे विराजमान अछन्ति राहु देव एवं आपणकर नवम भावरे विराजमान अछन्ति शनि देव एवं आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछन्ति मंगल देव आपणकर नवम भावरे विराजमान अछन्ति शनि देव। तेबे ध्यान दे भिडियोटी को सुनंतु। सर्वप्रथमे आमे आलोचना करिबा मिथुन राशिर जून मासरे स्वास्थ्य किपरि रहिबो। बंधु माने आपणकर प्रथम भाव होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ति बुध ग्रह एवं बुध आपणकर द्वादश गृह रे विराजमान अछन्ति। बंधु माने कुंडली रे द्वादश घर को एते शुभ बोली विचार करा जाय नथाय कारण एही द्वादश भाव को व्ययर भाव बोली माना जायथाय रोगर स्थान बोली मध्य माना जायथाय। तेणु आपणकर राशिर स्वामी बुधदेव जेतेबेले द्वादश गृह रे विराजमान करूछन्ति सेथिपाई आपणको निजर स्वास्थ्य प्रति सतर्क रहिबा उचित निज स्वास्थ्य को नै जत्नशील रहिबा उचित। एही द्वादश भावरे बुध 14 जून पर्यंत रहिबे सेथिपाई आपण 14 जून पर्यंत निज स्वास्थ्य को नै यथा संभव सतर्क रुहंतु। मात्र 14 जून परे जेतेबेले बुध प्रथम भाव को चलन करिवे सेतेबेले किंतु आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हेबो आपणकर स्वास्थ्य रे उन्नति परिलक्षित हेबो। पूर्वरु आपणकर जहाँ भी स्वास्थ्य समस्या थिला ताहा दूर होई जिवो। मात्र 14 जून पूर्वरु आपणकर त्वचा संबंधित समस्या किंबा दांत संबंधित समस्या देखा देई पारे। तेबे 14 जून पूर्वरु जदि आपण केउ आडकू दूर यात्रा करूछन्ति तेबे प्रथमे आपण निज स्वास्थ्यर ध्यान रखंतु। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र एवं पाठ पढ़ा किपरि रहिबो। बंधु माने पंचम भावटी होइथाय शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति शुक्रदेव एवं शुक्रदेव आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछन्ति एवं 12 जून पर्यंत शुक्र आपणकर द्वादश भावरे ही विराजित रहिबे एवं शुक्र निज भावरे ही विराजित अछन्ति। एही द्वादश भाव होइथाय विदेश गमनर भाव। तेबे एही मासरे आपण निजर पाठ पढ़ा को नै विदेश यात्रा करि पारंती किंबा
କୌଣସି ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାରେ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମାତ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ନିଜ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 12 ଜୁନ୍କୁ ଶୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ମାସଟି ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2024 ମସିହାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ, ଯିଏକି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଉଭୟ ଏକତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୁଣି 14 ଜୁନ୍ ପରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହିବେ। ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତେବେ ସେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ 2024 ମସିହାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଦେବ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମନ ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ଡ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2024 ମସିହାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଛି, କାରଣ ଶନି ତ୍ରିକୋଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାହା କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛି। ତେବେ କ୍ୟାରିୟର କଥା ହେବାକୁ ଗଲେ ଦଶମ ଭାବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଚାଲାକିର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଯିବ।
बुद्धि लगाई आपण सबु कार्य को सहजरे संपादन करिपारिबे। मात्र बेले बेले राहु आपणकर मन को भ्रमित करिपारंती। राजनीति रे थिबा लोकमानंको पई एही समयटी बहुत अधिक भल रहिबो। आपणकर एही समय आकस्मिक प्रमोशन होई पारे, किंतु दशम भावर अधिपति आपणकर द्वादश गृह रे अछंती। तेणु विदेश रे रही कार्य करुथिबा व्यक्ति मानंको बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रे कार्य करुथिबा व्यक्ति मानंको बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। एही मासरे आपण निजर कार्य क्षेत्र को नै कोनोसी लॉन्ग ट्रैवल मध्य करि पारंती। मात्र दशम भावर अधिपति जेतेबेले द्वादश भावरे थांती सेतेबेले एहा आपणकर मन को विचलित करि पारे एवं जहा फଳରେ आपणकर मन कोनोसी काम कार्य रे लागि न थाए किंबा आपणकर कर्म क्षेत्र रे कोनोसी परिवर्तन मध्य आसी थाए। तेबे देखिबाकू गले एही मासरे आपणकर कैरियर 60% भल रहिबो। जदि व्यापार भाव को देखिबाकू जिबा तेबे व्यापार भावर गृह हेउची सप्तम भाव एवं सप्तम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। तेबे 14 जून परे आपणकर व्यवसाय बहुत भल रहिबो। बुध एवं शुक्र आपणकर प्रथम भाव को आसिबे, जहा आपणकर व्यापार वाणिज्य उपरे बहुत शुभ प्रभाव पकाइबो। तेबे एही समय देवगुरु बृहस्पति द्वादश भावरे थिबा हेतु आपणको पाखकू पैसा आसिले मध्य ताहा खर्च होइजिबो, कारण देवगुरु बृहस्पति व्यय भावरे अवस्थान करुछंती। तेबे एही सबु समस्यार प्रतिकार स्वरूप आपण प्रतिदिन बुध देवंकर बीज मंत्रर जप करंतु। तेबे बुधंकर बीज मंत्रटी हेउछि ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम सह बुधाय नमः। एही मंत्रटी को आपण प्रत्येक दिन 108 थर निश्चय जप करंतु। गुरु मध्य आपणकर दुर्बल अवस्थारे अछंती, तेणु आपण प्रत्येक दिन गुरुंकर बीज मंत्र मध्य जप करंतु। ओम ग्रां ग्रीं ग्रूम सह गुरवे नमः। एही मंत्र को प्रत्येक दिन 108 थर जप करंतु। निश्चय भावरे आपणको एहार शुभ फल प्राप्ति हेबो। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार मध्य पाठ करंतु एवं गाय को सबुज चारा खाइबाकू दियंतु। शुभ फल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे मध्य उन्नति हेबो।